विशेष कार्य करने जाऊँ जहाँ हूँ जीशुଙ୍କ शिष्य मानकर पाद धोइबा जहाँकि आम देखा पाऊ मुझे केतोटी विषय जस्ट संक्षिप्त भाव में कहवाक चाहे। प्रथम विषय हूँ पाद धोइबा कार्य एक पाप को दूर करने विषय थिला। प्रश्न निश्चित भाव में जदि आम निश्चित से ही समय जेहेतु जिते बड़े यीशु पाद धोई धोई जाउछन्ति पितर निकट को जाउ पितर को पाद नुहे मत शरीर सह धोई दियो किंतु यीशु गोटे कथा कहले जो माने स्नान करिसन्ति सेमानकर पाद धोइबार आवश्यक काहेकि कहिबार उद्देश्य जदि आपण माने पाठ करिवे कलसी पुस्तक 2 पर्व 13 एवं 14 पदरे बड़े सुंदर विषय लिखा जाउछि। कलसी 2:13 अपराधरे ओ शारीरिक असुन्नत अवस्थारे मृत जे तुम्हे माने तुम्हमानक मध्ये ईश्वर ताहांको सहित सजीव करि अछन्ति से तो आम्भमानकर समस्त अपराध क्षमा करि अछन्ति पुणी विधि विधान रे आम्भमानक विरुद्ध रे जेउ अभियोग पत्र थिला ताहा से लोप करी क्रूसरे टंगाई दे आम्भमानक कठोर दूर करी दे अछन्ति। एठी हमने देखिबा पाउछु जो समस्त पाप आम्भे माने करिथिलु किबा सेही दिन शिष्य मानक द्वारा जो जो पाप से माने करिथिले निस्तार पर्वर भोज मध्य को जीवा पूर्वरु तांगरी मेज निकट को जीवा पूर्वरु एई पाद धुआ कार्य प्रथमे करूछन काहेकि से मानकर पाप को से निज निकट को नै जाउ जो जगत रे रहु रहु विभिन्न पाप करिछु जदि हमने जागतिकता देखिबा सेही समय पाद धुआ कार्य एक विशेष कार्य काहेकि ना सेही समय साधारणतः चाकर माने मालिक माने जब बाहर जाय आसंती पाद धोए दुई दियंती आ घर भीतर स्नान अर्थात यीशु सेही परि गुटे नम्रतार कार्य से कले एनु करी प्रथम विषय होछि पाद धुआ कार्य एवं पाप को परिष्कार आत्मिक भाव रे होता तापर ताकर पवित्र मेजर निकट करती आमे द्वितीय विषय होछि ए बपतिस्म विषय जेहेतु पितर कहले जे माने स्नान करिछु जणे बपतिस्म लेला परे जे ताको आउरी पुनर्बार बपतिस्म दिया दिबो ता यीशु कहया पैसा तुमे तो स्नान करिछु ता माने प्रथमे यीशु को निजर व्यक्तिगत तणकर्ता भाव रे ग्रहण करी बपतिस्म नेइछु पाप स्वीकार करिछु ताको ग्रहण करिछु तापरि बे माने अनेक पाप करिछु आ सेही सब पाप तांकरे रक्त रे धोइबा आवश्यक पवित्र आत्मा शक्ति रे धोइबा आवश्यक जो द्वारा तांकरे पवित्र मेजर निकटवर्ती आम्भे माने एनकरे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने एहा एक आदर्श प्रभु यीशु जगत रे देखि तबे यीशुଙ୍କ समय मध्य से समस्त पाद धोइबा कार्य गुडी थिला और जो द्वारा शिष्य मानक देई शिष्य मानक ठारे यीशु ख्रीष्ट से कार्य को साधन कर तबे शिष्य मानकर पाद धोई यीशु कोन कहिबा पई चाहथिले कोन विषय जणैया पई चाहथिला माने 14 पदरे सुंदर विषय कहथिले लेखा होला मु जे परि तुम मानक प्रति करि अछि तुमके माने मध्य जाय सेही यीशु जेते बळे जेतु से माने एति पूर्वरु शिष्य माने परस्पर मध्य रे गंडगोल होछनी किए बड़ किए सान मु बड़ मु एति मु ए पाखरे बसले मु माने समस्त प्रधान आसन आ यीशुଙ୍କର मन से गोल दल मध्य रे बड़ बाप सुटा यीशु से सब को देखेबा पई चाहे आदर्श स्वरूप देखेबा को जाई से कहिले तुम मानक मध्य रे जे बड़ हेबा इच्छा करे से समस्त प्रश्न पुरे दासर कार्य करू ताहाले से पाद धोइबा कार्य जते बळे पितर को पाक जाउछन्ते पितर कहले प्रभु मो पाद धोइ दियंतु नै शरीर से मना करूछन्ते प्रथमे द्वितीय कहउछन्ते ताहाले मो शरीर मते धोइ दियौ नै जे स्नान करछि ताक दरकार किंतु आ गोटे विशेष कहले जदि तुमे मना करू तुम से तुमर संपर्क कहला उद्देश्य तर पाद धोआ न जाए ता माने संपर्क नै अर्थात
ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ପାପ କ୍ଷମା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚାଳକ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାଳକଙ୍କୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ିନେସନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ମୋର ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ ପିତରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3 ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? କାହିଁକି ପଚାର? ତାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, 3 ଥର ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ କିଏ? 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ 3 ଥର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ଚାଳକ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ? এই বাক্য দ্বারা ହିଁ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ବାକ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବାଇବଲ ସହିତ। ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନୁ, ଆଉ ରବିବାର ବାଇବଲ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଇକି କହିଦେଉଛୁ, କୋଉ ଲୋକ ଶୁଣିବେ? କିଏ ଶୁଣିବେନି। ଆତ୍ମା କେବେ ବି କାମ କରିବନି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଯଦି ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିଛୁ, ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ମନ ଦେବ। ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ପିତରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପାଦ ଧୋଇ ନ ଦିଏ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପରୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମେଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଏହି ବହୁଭୋଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ ତାଙ୍କରି ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହେବା, ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ, ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ, ସେବା, ଉପାସନା, ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁଭୋଜ, ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କରୁ,